thinking the same, but I've been feeling like a moment can't go to waste. I let go of your name, girl. I figured that was it. I stopped playing your game, girl. Yeah, I thought I could quit. I'm all up in my head, I'm sorry for what I did. Wish I could have it unsaid. Just make it right instead of treating me like I'm dead. Is it too late to call it?
bisa terpilih setelah ini. Sekali lagi juga untuk kebijakan dari panitia mempersingkat waktu karena nanti dari terpres yang sudah tersiap di kiri panggung kita yang diberikan kepada anda yang berikut semua peserta yang hadir di sini untuk nomor 9, 10, 11 sudah siap. Oke, musuhnya belum. Oke, dilihat